हाँ 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 रेडी हाथ का जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ संध्या मु दुष्मान स्वागत कर मोर गोटे नुआ ब्लॉग को आशा कर आप मैंने बहुत 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 भले थे। बर्तमान आम जीवु बाकी महोत्सव देखिए शंभु बाबा देख कि अटो पाखक आगुआ पलैले शंभु देख कि आगुआ अटो पाखे शंभु चलो ड्रेस पिंधिक आस ड्रेस सार्ट 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 पिंधिक आस चलो 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 बर्तमान आम समस्ते रेडी गलु जावाई एवं बाहर शंभु बाबा भी रेडी शंभु बाबा ऑटो को पेलुंट कहीं गोड़ुनी ऑटो हाँ 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 रेडी हाथ कसले पड़ जबर चगला बंबू चगला चगला भारी चगला पेलो 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 गाड़ी गड़ू फाइनाली आसी पहुँच गलु सिलु माम खाली आगे आगे जा पचरे बो दीपा आम लिपि पिंकी आसुँच फाइनाली आसी पहुँचे गोटे बो दीपा लिपि पिंकी छिड़ा
অপূর্ণ সাহায্য সহযোগে এই বার্ষিক মহোৎসবের সমস্ত কর্মকর্তা সমস্ত সফলতা পাই এবং সর্বোপরি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া সমস্ত ধন্যবাদ পৌরবর্তী সংগঠনকে বন্ধ করবে জয় রাষ্ট্র ডক্টর গণেশ ভাই পরম্পরা ধন্যবাদ ধন্যবাদ শুভেচ্ছা খবর আকাশিত হয়েছে ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଭରିଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବ ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁମାର ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି 2000 ମସିହାରୁ 2023 ମସିହାରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ରେଡ୍ଡି ସବୁ ବାବା ରେଡ୍ଡି ସମସ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। 11,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଶମ୍ଭୁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ବେଙ୍ଗାଳି ଗାଡ଼ିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମନା କଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ରୋଲ୍ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଉମିନ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ। ହଁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କମ୍ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ବେଶୀ। ଭିତରୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଭଲ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ମଜା ଆସିଲା ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା।